Pagpapadaan ng gindudumara nga medical consultation ng lokal nga pamunuan ng syudad han Borongan nga serbisyong medikal abot kamay sa barangay, pinanghit pagbibinuligay hit City Health Office ug Liga ng mga barangay LNB Borongan City Chapter in pagbubuhaton na barangay Sabang South Covered Court yan ang adlawan Miyerkules, Pebrero 18. Pudan igpapangbit nga serbisyo medikal hit mga banda alas 6 nga dahit alas 7:45 hit aga adton capillary blood glucose taking para hit nag-iedad hin 20 anyos ug sobra pa. Nga napagpapadayon nini nga serbisyo medikal pagbubuhaton in blood pressure, height and weight taking, PhilHealth profiling, medical consultation, dental consultation ug extraction, health education nga matuto ka oral health ug schistosomiasis, ngan igsasayod liwat aniging papatuman nga libre medisina program ng lokal nga pamunuan. Sanglit ginaabi-abihan konsehuhan barangay Sabang South ang mga sabangnon nga pagpahimulusan ang nasabi nga serbisyo medikal nga libre adton health check-up nga mayda libre nga medisina. Balita na hikay tika nga official FB page san barangay Sabang South Council. So, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.